Anyang akit din. Aday ta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag day tuyan. Iso nga umadayuak, tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. Aday ta, isunti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adang download mo. Kat agyaman naglaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend kanto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. Wan ka di, Paps. Sige nga rudain. Urayak lang disin mo aladawan mo, Sari darling. Bye, mua. Sino tayo nakita akaw-awag mo iti cellphone mo, Dayamat. Oh, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pari Pilo, At dalaang di tabangir abalay, ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuwar iti balay, Mapan kami kanuag buya iti palaut. Apay nga raw, anas kan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalaki day. Umayak man dito'y balayo, paray. Apay paray, yatsing kagaram. Imbaga kami kinibakit kao. Amapantag buya iti palaw. Ay, mapanta paray. Nabayagan ka dadyak nakabuhay ti palaw. Ay, hanggang mabait lang, pare. Takachat ko pa'y manto'y chatmate ko. Ay na. Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumaray. Apay, agsilos pa'y lagay, paray. Ay, pirmi, pare. Bakbak ka na si Lusa. Sa dino tinagapwam, Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. asino ti kadwam. Saan ka di ako naka ni Pari Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si kagaray. Ulbutan ngay bagbagam mo tabakbakitan. Agsagana ka kanya, no adda maamwak si kagaray. Kamot paray. Anya ti umay mo ibaga. Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti palok kinigaray. Ay, wag maray. Apay ka day. Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na kay kumabag, maray. Kay iti babae na Kaya, hindi kas dya kalakay na makababae pa'y lagbag. Ay katpermi Isumad la permi asilos mo, maray. Ay kat natural tasawa ka nga ron paray. Baybay akit din, akumkumpor mi babae ti kachachat na dita. Anya laki din. Ay, wag magkidi, maray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, kita man no asino dagiti kachachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanyak. Adda ni Gary. Ibatik mo lati cellphone na kat darasat tirumar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang amo nga daak dito'y ngagsirsire pa. Dayjay, adda umawawag kan kwa na. Hello, darling. Darling kaya nga. Ay, naimpag mo tayo mawag ka.
Mailiwak itinalamuyo ta boses mo. Agoray ka man. Hoy, karay! Ay, yatir alamidam dita, si kabagpagatan. Bakbakatan kayam, ha? Yag mo day taasil paun tay badda-badda kumanlangan. Husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay na, hawanan di cellphone ka. Ay na. Nay, apa nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaalan di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni nanang yaw. Ay, unay mo ni nanang? Apa nga gadaal ngay? Ay, napalalo ti imon matadya tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon imon pailaan. Hapay, madiaya aragrag sa akag tibagay. Kat umada nilang arudan ti apit ka. Ngam tay inayaw, killjoy may. Ala, umaya kay balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang. No kaano pa ya bimakit kan lima kay kayo. Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukit din kinang dadhal iti cellphone ka. Di namat nga rod masukatan. Tapno awanan usaraw nga agbabae. Ay, kakaiso na paglilingaya ka cellphone ko, dinadaal mo kitain. Ay, da kayo mo't nanang. Apay ngagdadagal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin basolita. Ti amayo ti babae raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Kat saan mo't nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mo't lang nga na makababae tayo tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngam ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biyagyo. Talakay kan bakit kayon? Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo mo't na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang aron, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod ananang? Ala, ibagakan manang jingki, tasukatan na tinadadael a cellphone nyo, tatang. Maminsan nana, saan kayong agdadaal iti gamit? Maminsan pa'y agdadaal kayo. Awanan allowance ang maawat yo kanya. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tayo ti pa nagsasauyo kanya. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaal kayo mat ngamin. Iso pa ya paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Bye-bye akon ti amayaw. Ragsakin yung mitkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan yo? Ay katwan no iso ti kunaya. Baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaulan ti cellphone ni tatang, nanang? Sayang ti kwarta, no dadaulan niyo manan. Ala, saan kun adadaulan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Ay, nananang, saan kayo kumangagap-apa ni tatang? Pangaasiyo man? Alawin, matong palamin na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod, nanang, kunakmanan?
anya, ang kabil mo mula iti utek mo, dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kaabakbakitan. Wan, si kaalaklakayan. Na, mapan ka kiti nagkaaw tamangantan. Aggaw tarupam, manipod ita, kanya-kanyatan. Si kamot ti agluto iti lamutam. Agan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Naa, kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap apa. Ita, apa anak manoy? Mangrugi ita, di nakasasaw, tapno saan tangagap apa. Na. Makamo kamutan iti biyag mo, ha? Na, papanam ngay. Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da, dahi ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo, anya laki day. Anya? Anya manan ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din aya, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw, rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na, tawan mo't ar-aramidin na, ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak nga silaws, kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakid din maayos ti bagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan, ibagak dagita kini tatang, nanang. Ya kayo lakid din aya. Tapno awanan ti ririyukin ni nanang tatang. Anusan nyo ada kayo ti agluto iti kanin nyo. Ay ketuanan salbag da nga inayaw. Apay nga agpaiso ngamin aya, nga ado ti katsat yo. Makigaygayo maklaeng bay. Makigayam mit no kayat na. Apay aparitan nak nga ay. Di yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap apa? Ay iwan na kaw. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, awagan daklaan. Not the problema yung. Nagmayatan ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagindaan. Makachat ko na saya at ni Sare. Pasaray at dapay video call na. Tinasayat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami nga agsarita. Taawanan jay bakbakitaan akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka no. Inton na surunak ibagak matan a balo. At tay tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawa. Nagmayat gayam ti adda katsat na. Isumit lagayam apagayat day di alaklakayan ti makitsat. Ay, ibatik pa ilang dito isupato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sabay mo't anak ka rin day di alaklakayan.
imo na anaring daya bakbakitan. Hadamot ti cellphone na dito'y sofa. Nay, hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan ka na. Ne. Basag man dagiti na palabas sa conversation da. Alalala. Dahil ti may sapay atyat. Kailiw ko manahan ti boses mo. Mabalin ka de nga ag video call tamanay. Ne. Kaya't naasawag na. Hadamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matinsamot ay tuyan. Ay, maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. At nakachat na. Kabats na pa'y. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pa'y. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay katbayan yun uray kat agpada kayo man. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali ang kachat ni nanang yaw. Anya, da kayo man ti agselos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka man anjing kay. Anya man ang timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video call yo, batchmate yo, nanang. At dapat nga agpaysa. Apay aya. Ay, saan mo na mabalin na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Siyak pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat ang silaws. Kastunay, isang deng tadi makichat. Ay, sana ko na makichat iti ure asino a babae. Basta i-block mo data a ka-video call mahuan. Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yo. Ay, agsubli ka kumade di pagindaan tabakait. Pakawanan na kumaan. Na. Apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatang nga agimunak. Na. Ita, amo mang tirik na. Ayun bakit? Iso nga isang dengkaw ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay. Aramidak mo. Ay sanan bakit? Saan kunton nga aramidan? Ay lalaki jay. No anya ti saan mo kayap nga aramiden laking ka? Saan mo kumabay nga aramiden iti sa balay? Mapagayam, ditan ti nagpatinggaan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sikan ti mangidagas ka ni Amara ije pagadalan lakay. Siya kung ti mangidagasken ko ana. Iso na laan, taano usam ama pansukunan no aldaw amal pasti klase da.
Wen lakay, itugot kun to ni baby amang sukon ka ni manang na intunal daw. Ano sam timang sukon kan ko ana akaduampay ni bunso pa kay? Wen ka di lakay, anya lakit din. Nadagsin mo't ngamin ni baby nga awit-awit mo amapan mangsukon iti kabsat na iya school. Lakay, basic la dagita para kanyak nga inada. Ha? Okay lang asukunak ni Amara nga imat ko pa'y ni ading na. Ang ti ipa-aware ko mat iti sa bali ataw. At least nataltal na ti panunot ko. Awan pagdandanagak no bilang laeng. Sa bagay, husto ka iti dahita pa kay? Iso nga awan problema iti dayta lakay. Basic ko naktumat. Anya lakit din. Anya matanday talang am ikam. Ha? Apay mare? Apay, awan sarminyo ijay balayyo, tapno saan mo makita ti itsuram. Anya ka matan, kas kalakaan anak atakom. Ha? Apay mare? Kita ang manday talangam, kas kamula katulong dagiti duwang anak mo. Una yan day tang itsuram. Unay kan mare? Kat pud naman, hay apaw, uray agsarming katap no makitam day talangam akas lakatulong. Anya? Nagdulpot ka kitaan. Anya laki din. Ay, una yun ni Panyang, no makasaugan ka. Kunamat lalo, ay na. Isupay Sapay no agsasaw ket dire-diretso. Awan pre no tingiwat na. Ay bay amon mare, saan ka nga agpapa-apektar iti bagbaganakan ka? Anya aga po ngamin mat nga agpa-apektarak ko ma. Nasayaat no kasta. Di mo latan ikaskaso no adan tumanan ti pagsabatan nyo di tadalan. Wen mare? Awan tinasaya at ama itulong dagita at tao no di ti pa nang ibabada iti padada. Launay mare. Anya lakit din dagita akaroba. Anya langit din? No nangalaan mat ni Panyang iti kinapuskol ti rupa na, tapno bagaan na ka iti gasta. Jak amo man iti dayja babae. Una yan, akas kalakatulong dagiti anak mo. Wen nga rod mare. Agasam man, sangon-sango nga imbaga na kanyak dayta. Hua! Imbagam kumaakan kuha na, nga okay lang akas lang katulong ka dagiti anak ko. Basta lagi di saan nga agrup-rupa dagiti anak ko, akas laawan inada. O, di ba? Ha? Katuan mat, pudno tayo imbaga. Inal daw ko ama balabas dagiti dua nga anak ni Panyang, ama pa niya pagadalan. Kaslaawan inada ang mga sasikaso kadakwada. Anya? Bigbigat ang mapandaway lang iya pagadalan. Ay ngam ay na, nagdulpat da kitaan. Madlawasaan analabaan dagiti shoes da. Iso asaan man na sumanauday kaya Panyang. Tama nga no pataya bakti banga-banga na anya laki din. Duapay laeng ti anak na, ngam kaslamet ten katulong tilangana. Anya? Kasano nga ta, no agbalin to atalo, wenno upat ti anak na. Siguro kaslanton takong ababoy. Si kakit di mat mare, ang mga nadamakangagan ka, narigatan. Kat, anya ko manood da makangag, whatever. Awan bibiyang ko, gaputapud numot. Anya? Nakauyaw ka matin mare? Saan man na panaguyaw, mare? Ibagbagakla ang tipudno ang nakita. Agro-pro pa at talaga akatulong ko naktumot. Okay lang nga agrupa akatulong ka dagiti anak na. Ngam ti agrupa dagiti anak na akaslaawan inada. Anya?
Amerisong ka diti imbagak, Mare. Anya tinasaysayaan. Ti agrupa katulong, wano, agrupa dagiti anak nga awan inada. Akas laawan mga aywan kadakwada. Anya? Ikumparam ka di dagiti anak mo iti anak na. Dagiti anak na, maasikaso ang nasayaat. Nadalos da kitaan nga oray kasla katulong ti inada ako nam. Ngam siya ngay, dagiti anak mo. Hey, iso asakbay ka nga aguyaw, agsarming ka nga umuna, Mare. Anya lakit din. Ha? Addan to aldaw na dayje amiya ko naktungat. Nay, apay manin aya. Anya manin di panggurguraam ka ni Mia. Ay na, nagataltid akulak ko. Kaya't ko atong paan dayje a babae. Apo, nasabat mo itay. Ngam saan mo matatinong pangarod. Sa itaan nagawid kan, kundi ungot ka nakasta. Anya? Nagpaiso ka modlaan. Tinungpam ko maitayin Ay, sumanao ka. May sakamat si ka Anton. Saan mo akarkaritan ti pungtot ko? No di mo kayat nga iraman ka iti ungat ka. Nanyalaki din. Kit agungot ka lata. Awan mit parikot iti day na. Doray man agkisew ka iti mo. Anya? Saan mo mangaroon nga iba gano'n? Anya ti makagapaw. No, apay akas na unay ti pungtot mo. Siguro, basol mo mo ilaan. Iso asaan mo amay baga. Nanyalaki din na yan. Naimbag man ta na ibagam day taken kuha na, Mare. Ay, wan, Mare. Apay kit din asaan? Pagarog na siguro nga iso ti kanunongak. Ngam ay nagbiddo ti loko apan niya. Hoa! Napaisuan day jay. Iso asigurado akas taunay manantigura na ken ka. Ay, awan baby ang kukunak tumat. Oray manuguraan nak iti tong palbiyak. Awan ti mapukaw kanyak kunak tumat. Aywan, Mare. Husto ka iti daytang imbagam. Ay, Bareng ano maamiris na dagiti imbagam ken kuana. Kat mapanunot na, asa na nasaya at timapan na ibagbaga, akas lakano katulong ni ikang kadagiti anak na. numaamiris na ngam itikas jay nga ugali na ay naapaw, jaklamon. Sa bagay magadi Ay, kundi uyaw tumat. Nga miso ang mismo, kat di namat nga rod maasikaso dagiti anak na. Ha? Naimbag pa ni ikang, tanadalo sa kita dagiti anak na, kumpara ken kuana, surun kuan. Aday tamare, lumabas na giti anak ni Panyang. Ha? Ay, wala pa'y sumare. Kita ama, kita ti sapatos da. Diyan may isa, narakrakan. Diyan mo't sapatos di may isa, madlaw asaan anay lablawa. Ay, Diyos mio, Marimar. Una yan ni Panya. Anya ti aramidan na. Ta saan naman lama si kaso dagiti anak na. Nakunapay ni Manang Lani kanyak idi na minsan, adda kanukuto na day ta babae nga anak na. Anya? Awan mo't unay ti pakakumkumikuman na. Ngam saan na pa'y amakutwan day ta anak na. Ay, sapay babae. Nagalas akitaan ti babae a kinuto. Ay, anya lakit din. Gusto ka iti day nga imbagam mare. Iso aday tamat ti kanayon ko apansinan ka ni Amara. Tama nga numaakaran iti kuto kadagiti kaadalan na. Ay, wala ha? Saan mo nga itulok amakutwan mo ti anak mo? Saan akas iti anak ni Panyang? Ay, Diyos mio. Kundi uyaw, ngam di namat maasikaso ti anak na. Kaslaawan inada, iti langlangada. Ay, anya lakit din. Nasayatan na granata, kumare. Ha? Adala kayat ko asaludsuden man, kumare. Anya hindi ta pare. Idi gamin na minsan ngal daw. Nakaro ti pungtot ni bakit ko anagawid iji balay. Si kamo ti pagpupungtutan na, kumare. Ha? Salsaludsodag no niya ti makagapaw.
Ngam saan namot nga ibaga? Saan na anay bagakan ka, gaputaan mo na abasol na. Anya? Agasam man, napanda imbaga kini ikang, akaslakan o aglang lang akatulong ka dagiti anak na. Apay, nasaya at ayaday jay ang napanda imbagbaga? Anya? Imbaga na ti kastaken ni Ikang, kumare? Wan, sangon-sango nga imbaga na day tapare. Iso nga inungtak imbaga kan kwa na, nga uray agrupa akatulong ka dagiti anak na ni Ikang, ngam ti agrupa dagiti ubing akaslaawan inada. Anya? Napaisuan ti salbag nga asawang. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Uyawan na ni Ikang, ngam nadaldalos mo't akitaan dagiti anak na, ngam dagiti anak yo. Akaslaawan mangas asikaso. Ay, anya lakit din. Salbag ka? Kundi ungit ka kanimiya. Ngam si kamagam takin basol. Anya laki din. Ha? Nagko na kaming kayong kamapan mo ibaga kani Ikang. Akas la katulong kadagiti anak na. Alaman? Kuha? Ay naapo, panyang. Naguyaw ka iti pada matao. Ngam di ka magkitain dagiti anak mo. Anya? Uray kas la katulong tilangan ni Ikang. At least tamasikaso na anaimbag dagiti anak na. Siga ngay, mas asikasom ka di iti nasayaat dagiti anak mo. Lakay. Dagiti anak ta. Kabaulang pa pastrakan ida iti pagadalan. Nga oray sanda nga agdigdigaws. Ken oray sana nalaban ti sapatos kas kadabagda. No ni Ikang, kit kasla katulong dagiti anak na. Dagiti anak mo may kasla awan inada mga asikaso kadakwada. Di kan to pa'y makutwan ti anak mo kakutkutaw. At dapay laganas mo mama panaguyaw-uyaw iti sa bala tao. Lalaki din panyang. Amom ngay lakay. Napalabas mi dagiti dua nga anak ni Panyang itay aldaw. Napalabas yo? Kahit Nakitak ti shoes da. Ay na, madlaw asan anay lablaba. anya? Jay shoes ti inauna nga anak na, marakrak-rak pa yan. Kanya ko na ni Mia, kinuto kano ti anak na babae. Dagita nga rod kat ti saan makita ni Panyang. Ibaganakan ka akas kalaag lang nga akatulong dagiti anak ta. Ngam at least, mas asikasom ida iti nasayaan. Ay wala, kan saan a kinuto ni Amara? Nadalos ti ulo na. Kan kaasi na, saan anadulpot akitaan dagiti anak ko? May labak ti sapatos kan bado da iti nasayaat. Ay, una yun ni Panyang. Tila madmadlaw na kan ka. Ngam, saan na mata makita ti pagkurkurangan na kadagiti anak na? Anya lagi. Amuan si Kapanyang, nasabat ko dagiti anak mo itay di kalsada. Ha? Kaslasaan mo pa ya dinigos dagiti anak mo, sakbay ang mapanday di pagadalan. Si kakit di mat mare? Wan, kunamkit di, tamadlaw mat asaan mo ida adinigos. Basta pinunggos mo latan ti buok ti anak mo a babae, anya langit din. Ha? Saan ka nga grup-grupa katulong dagiti anak mo, ngam dagiti anak mo, kasla awan inada. Ha? Di ka pa'y masikaso ida anasaya at mat. Awan mat ti pakakumkumikumam dito balayo, unay kan. Anya? Naimbag ka pa'y nga inada Taure at dagkalaan dito balayo, nadalos ti kawus mo, kanakadigos ka pa'y. Ngam dagiti anak mo, ay, diya mo. Kuha? Nadalos ka iti bagim. Ngam nagdudol ta dagiti anak mo, anya lakit din. Sigurado nga agsakit tinakam ni Panyangkan kay tiray nga imbagang mare. Ni Panyang agsakit tinakam na kanya. Aha! Tupay ti awanan ba na babae? Anya?
Ay, sika talaga. Kat, pudno matin magbagakan kuan na. Idi ngamin binagak day jay a babae. Ay na, kasta unay kanu arurod na kuna nila kay na. Imbaga na mutlang idi nagrana kami jay kalsada. Anya? Wan mare, iso asigurado na sakit tinakam na ka. Ibaga na lang ang ano na sakit tinagam na. Ta ilipak ko dahito kinalyo ada kulak ko. Anya lakit din. Sika talaga. Ay, sana ka mabutang kan kuan ako nagtuman. Iso di tawarom ba nga ikan iti pagnakman na. Oh! Aping imare, kas lalik-liklikan nak matang. Ha? Ay, kwa? Saan, Mare? Ha? Lislisyan ka laang. Tama ka no ibagamanin kanya akasla ak katulong. Nang runa kan sa anak kaayos. Tanapanak nang itulod iti anak ko ija school. Si kakit di mat mare. Syakit di ati rumbang amabain kan ka. Ha? Naamiris ko ahusto ni Mia iti imbaga na kanya. Agraman maten ni bakla kan ti asawak. Ayat ipagadakan ka. Imbagada na sa isaya at ti agrupa akatulong kadagiti anak. Ngem agrupa dagiti anak akaslaawan inada. Ha? Pasensya ka kuman mare. No anya tinaibagak itikan ka. Aglunak abidot ko. Pagyamanak unay, Mare. Pagyamanak. Gaputa maaklon mo, tibidot mo. Ita, si Kante mababain ka ni Ikang iti kasdyan na ibagam iti kalabais. Lakay. Kunam lang amin nun nasaya day tanging kay bagbaga. Huston alakay. Nagkidawak mo ten iti sorry kan kwa na. Saan lang nga day tataramidan? Tangay kat kunam nga rod anak amiris ka. Ay kat asikaswam kumamit tin iti nasaya dagiti anak ta. Ha? Saan lang nga ti bagim ti asikaswam. Ti anak ta, tinto na rin. Ayos lang nga grupa ka katulong. Lucky day. Nadalos akitain ti anak ta. Saan kit adagiti anak ta ti grupa kaslawan inada. Mawatam! Wan lakay. Maawatak day ta. Masaya at panyang. Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.